साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर जो है वो डी चौक पहुंचने की कॉल दे दी गई है। लास्ट के लिए हमने देखा कि कोई लीडरशिप नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को वहां पे लीड करने के लिए। इस टाइम जो आपका बी प्लान है वो तैयार हो चुका है। इस मरतबा कौन भागेगा डी चौक छोड़ के, या दोबारा मार्गला हिल्स की पहाड़ियां क्रॉस करते हुए एक नई स्टोरी सुनने को मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों? पहली बात तो यह है कि मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था ना कि डी चौक पहुंचे हैं, सभी पहुंचे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कठपुतली वज़रा कहते थे कि अली अमीन गंडापुर अटक पुल क्रॉस करके दिखाए, दूसरे कहते थे डी चौक तक पहुंच के दिखाए। तमाम तर शेलिंग, फस्तायत और यजीदियत के बावजूद लोग वर्कर्स कई दिनों के लिए निकले, वहाँ डी चौक पहुंचे। अली अमीन गंडापुर अपने पूरे काफिले के साथ पहुंचा। हज़ारों की तादाद में शेल उनके ऊपर फेंके गए, और वो भी एक्सपायर्ड शेल, ड्रोन से भी, इवन हेलीकॉप्टर से भी शेलिंग की गई। मगर इस सब कुछ के बावजूद उनके काफिला वहाँ पहुँचने में कामयाब रहा। ये डायरेक्शन थी इमरान खान की जो कि कंप्लाई विद हुई। और उसके बाद जो इस फस्तायत के नतीजे में जो कुछ उनको हजीमत उठानी पड़ी मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट को, आप उससे अंदाज़ा लगाओ कि इस तरह तैयारियां कर रखी थी कि जैसे खुदा न खास्ता कोई बाहर का मुल्क कोई जंग कर रहा हो, कोई इंडिया ने हमला कर दिया हो। ये कैसे मुमकिन है कि आप 3 दिन 4 दिन के लिए नेट बंद, टेलीफोन बंद, आपकी खंदकें खुद गई, पूरा मोटरवे को उखाड़ के रख दिया आपने, उन्होंने कुंडी इस्लामाबाद नहीं पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। ये तो कभी पाकिस्तान के तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कुछ उन्होंने किया। उसके बावजूद आप देखें हज़ारों की तादाद में लोग पहुंचे। ये सक्सेस है। इस सक्सेस स्टोरी को आप चलाएं, बाकी छोड़ें। और जहाँ तक बाकी इस बात का ताल्लुक़ है किसने क्या किया, कौन पहाड़ों में गया, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। इमरान खान, अली अमीन गंडापुर इमरान खान के बाद दूसरा बड़ा लीडर है जो इन तमाम तर यजीदियत और फस्तायत के बावजूद डी चौक पहुँचा और रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हुई। अच्छा शुएब शेख साहब, अगर ये बात थी कि आप लोगों ने मार्गला हिल्स की पहाड़ियां नहीं अबूर करनी थी, तो फिर वर्कर्स को कहते कि हमने सिर्फ डी चौक पहुंचना है, हाथ लगाना है, फिर वापस चले जाना है। कारकुन तो तीसरे दिन तक मार खाता रहा, लीडरशिप गायब रही, इवन के कुछ हमें नजर नहीं आया 2-3 लोगों के अलावा, बाकी लीडरशिप कहाँ गायब रही थी? एक बात तो आपको कि ये फैसला था पार्टी का कि जो MNAs एंड सेनेटर्स हैं वो इस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये दिस वाज अ डिसीजन बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट अमेंडमेंट 18th ये 26 अमेंडमेंट जो आ रहे हैं, तो लिहाजा ये एक फैसला था। दूसरा, चूँकि आपको पता है कि वहाँ जाने के बाद इमीडिएटली जो अटैक हुआ रेंजर्स का और उसका IG इस्लामाबाद का, उसके बाद की सिचुएशन ऐसी थी कि उसको ज़ाहिर कंटिन्यू करना पड़ा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ है कि सारी उनके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। जो जमहूरियत के दावेदार हैं उन्होंने जमहूरियत को एक तमाशा बना के रख दिया है। चूँकि हर पॉलिटिकल पार्टी का ये एक फंडामेंटल राइट होता है कि वो वहाँ जाए और जा करके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराए। आपको पता है कि इस्लामाबाद का जलसा सबसे पुरअमन जलसा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे 6 थे और उसके अलावा इनका NOC भी था। फिर भी मेरे समेत सारी लीडरशिप पे पर्चे हुए, हम जेलों में भी रह कर आए। बात यह थी कि इनको इजाज़तनामा हो या ना हो, लोगों ने निकलना था और इन्होंने फस्तायत की मिसालें कायम करनी थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह ताला हमारे लोग बाहर आएंगे। हमारे इमरान खान के जो टाइगर्स हैं, इमरान खान के हम सब सिपाही हैं। हमने मुश्किलात माजी में भी देखी हैं और आइंदा आज भी देख रहे हैं और आइंदा भी देखेंगे। लेकिन हम इस वक्त एक बात उनको पहुंचा चुके हैं कि जनाब, आप अगर कोई भी इस तरह की गैर आइनी तरामीम की सूरत में हो या कोई भी फस्तादियत का माहौल कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा वर्कर उठेगा। वो ना सिर्फ डी चौक हो या किसी भी जगह पे इमरान खान कॉल देगा तो इसकी बार जो है वो शुएब शेख साहब जो है वो इसी तरह पिछली तरह की स्ट्रेटेजी है, लावारिस होगा या फिर क़यादत मौजूद रहेगी डी चौक में? देखें, हमारा हर वर्कर का लीडर है। एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए, कोई लीडर हमारे, मुझे बताएं, जो इस वक्त MNAs या MPs बने हैं उसमें से 80% से 90% के दरमियान तो वो है जो वर्कर है। हमारा वर्कर ही हमारा लीडर है। तो लिहाजा ये कहना कि हमारा लीडर और वर्कर के दरमियान को फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। सब निकलेंगे, सब जाएंगे और जो भी हमारी प्लान अब आगे आएगा। अभी हमने कॉल नहीं दी, आज हमने कॉल जो दे रखी है ये हमने 14 तारीख तक की कॉल, 13 तक या शायद 13 तक की कॉल दे रखी है। और वो 13 तक की जो कॉल्स हैं मुख्तलिफ पंजाब के उसमें है, शहरों में है। लेकिन इस्लामाबाद की कॉल या पूरे पाकिस्तान की कॉल इंशाअल्लाह हम 15 या 16 को देंगे। उसके बाद 17 या 9 होगी।
وہ جو ہوگی وہ پوری پلان قسم کی پروگرام ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا اور بھرپور کامیاب ہوگا۔ شاہین صاحب یہ بتائے گا جو بیرسٹر سیف نے رات کو ایک بیان دیا تھا، خاص کر پشتون تحفظ موومنٹ کی جو جرگے پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا یہ پارٹی کلعدم کرا دے دیا ہے، اور جو واقعہ ہو گیا تھا اس پہ بھی کوئی اظہار افسوس بھی نہیں کیا تھا، اس بیان کو آپ کس نے؟ ہم نے کل اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اس بیان کو۔ کل مخصوص A1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کل میٹنگ ہوئی ہے ہماری اپنا پولیٹیکل کمیٹی کی، اس نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ ہم کسی کے بھی بنیادی انسانی حقوق کے اوپر حملہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ جو کچھ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، جو پابندی لگائی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں تھرو IG KPK اور وہاں جو فائرنگ کروائی ہے اس کو بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے چیف منسٹر اپنا رول ادا کر رہا ہے، سب کو بلایا ہے کہ آئیں اپنا ریزالو کریں ان ایشوز کو۔ ہم نے اس کو سارے ایکٹ سے ہم نے لا تعلقی کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی مذمت کی ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، اور ہمارا بڑا ڈیٹیلڈ اعلامیہ جاری ہوا ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ آپ کا اپنا ہی ترجمان ہے سر۔ غلط ہے وہ، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کی ذاتی رائے ہوگی سکتی ہے، ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کل ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے۔ تو کیس جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ اب عمران خان صاحب کی تقریباً سارا قبہ ہی ان کا تقریباً زیر حراست ہے۔ میں تو یہ کہوں گا بیٹے شاید اس لیے نہیں کیونکہ وہ ملک سے باہر ہیں۔ یہ تو 302 کے مقدموں میں ہوتا تھا کہ کافی وائڈر نیٹ پھینکے جاتے تھے، پوری فیملیز کو امپلیکیٹ کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ دے آر علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہن عظمیٰ خان، یہ دے آر ایلڈرلی فیمیلز، اور ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اس کے باوجود ان کو بلا وجہ گرفتار بھی کیا ہوا ہے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ بھی ان کا ایکسٹینڈ ہو رہا ہے۔ سو آج ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو ایٹ لیسٹ ڈسچارج کیا جائے ان کو، اور ان کو اس مقدمے سے بری ذمہ کیا جائے۔ اس میں کوئی ایسا سچ کوئی بات نہیں ہے۔ سر نعیم پنجوتا صاحب جو انتظار پنجوتا صاحب جو ان کو اٹھایا گیا ہے سر، حالانکہ وہ لیگل ٹیم کے ہیڈ بھی ہیں، ان کو کیوں اٹھایا گیا سر؟ اس کے اوپر ایک پٹیشن آلریڈی فائل کر دی جا چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ چیف جسٹس صاحب نے اس پر سماعت کی ہے، اور IG صاحب سے انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ان کو طلب کر رکھا تھا۔ تو اس میں بھی یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہر وہ شخص جو عمران خان صاحب سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ خونی رشتہ ہے یا لیگل ٹیم کا حصہ ہے، ان سبھی کو جو ہے یہ مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، یہ بہت عرصے سے پتہ تھا کہ اکتوبر نومبر جو ہے بڑا سینسٹیو ٹائم ہے اور یہ پیریڈ ہے، اور وہ بالکل جو اپریہینشن تھی وہ درست ثابت ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہی حالات ہیں، اب آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ ریمانڈ سر جوڈیشل کروائیں، وہ آج ویسے تو جوڈیشل ہی ہونا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ڈسچارج کروائیں گے۔ ڈسچارج خواہش جو ہے ہمیشہ وہ اچھی رکھنی چاہیے۔ تھینک یو سر۔